assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marin sonin ko wakasu kuni kakata ko dingra sulenki si so haba saudani isa ga si so khayme duran jaran dana kebe khayme da itting batting urundo ki khibar ki ni ban logo ki anta tago masaki anda si so haba sauda khanda warno kusuta o kwani lenki ndingi da nyaare ngata wondo me mari nyaare ki ngali mariam samasa nasim si so gana ki ngatan ankilo ngale minna kamma France kamma ankilo ngal Europa kamma parce que aken sar no ñay a xor no ñay anu jatigi France lenki kendi mariam udan kuni udan tiga udan mama tandur xoton taxunga musi so aba sadaka kat France kitana lenki ago kitten no lenki alhamdulillah rabbil alamin alla ken sabu ndangindi khaya kittunga khaya siginte no ngagenga o kun afrika seda bari wakati xaw muruna badante wona li France ngali Europe inshallah ngati nan likita ngar ñima xay bismillah mariam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa mari musoni ko da hasukuni alhamdulillah do gidan gunga tare ni ngani sisora batso anta sankwe du tout andaga Afrique andaga Europe andaga Asie sisora batso sauda partout dans le monde. L'enki objectif ngani hibe c'est qu'on a reconnu dans le monde entier sisora mpaita ronu l'enki France ko Europe ko et dans mundu et on a vente privée rolé d'abali Europe jamani norondi donc Kenya ni l'enki osugataru na li maremu na li sahara na li nimoi na li itube nu gani naturel sans produits chimiques 100% biologique na li nimoi na lo yitun testé hay menu gani testé khawana hantun inshallah awa c'est ce Kenya ni mariam alhamdulillah rabbil alamin o kuma nga sawati babu jamanu kuyi parce que tukun africain nu nyay o to nyanti babu nu nyime wallahi ne tukui parce que da hay ti produit naturel nu nyani ida analyse passo tuku itiga yagen khobone gamin ni mo be kuitu khana kem mo gay parce que chimique ntana kon kebe khote ngani kum marta kebe chimique ngano ga seren toro no ken da droit no no atirindi bar ko khallu alhamdulillah rabbil alamin ga droit su tirindi lenki mariam khasigi do kem batinga papier khibaru maso katu timmene lenki ona khatiga on alla tiga ona français no khatiga alhamdulillah anga da ko mo robe machallah franchement kayti kudo joti mais joti bouchiné alhamdulillah ad alla da sunon do kama o kayt nun tusuro to bam ni do yoku valider et do miel nous valider et do ralte ke valider il me da tester et dans le laboratoire nous dit da tester et ti machallah o yituku problème sum da do la wiga na France o la wiga na Europe jamais sugal lingo da Europe o la yituku gana kinchuni alla tige igwa ici soro donc on a dit alhamdulillah toujours on a daga do golle kutenga kan inshallah alhamdulillah rabbil alamin angendo bambu France kem palle ko ti africain alhamdulillah rabbil alamin kendi mariam una khatiga sire parce que adru ton ta unga denya de barikinga so rebe kutuba nuga fas nime anga sagoniya anina ho sobe gan kitinga nge kaytu kun kedi kharandi tu alhamdulillah ndi ko ya khay khalat nanti ke atwa kuma kendi alla tige ho ngene kinga uma kanu no ibarake ko duna no qusu ga de hotel ya mariam tanke nasim wakata Europe keta wakata Europe au tourné kena jopana mina na jopana le 9 novembre avec la fondation Cheikh Abdoulaye Bara soit fondation ketu fondation kuna miskunya de mana awa al hatim nun de mana awa miside nun tagana hôpital nun tagana vraiment dans mundu soninka limen chuma ke le 9 kota ana mara dangara halle hada khaga mari robe kana li Cheikh Abdoulaye Bara fondation ke khana ri khaningari oni dema osuno kitenka homa on a fondation ke dema c'est ce Kenyani à Soudanga de Cheikh Abdoulaye Bara fondation kay vraiment ngamulana honeko fondation ke gani kebe o da guide mana morobe si sora ba sauda daga fondation ke de mana morobe pour que fondation ke daga kan alhamdulillah rabbil alamin mariam ke fondation ni si sora ba sa fondation ni sora ba sauda ha ba duran fondation ki ken Abdoulaye Bara ustaz Abdoulaye Bara ko gonati akinga onati ustaz Abdoulaye Bara onati professeur Abdoulaye Bara watu haba Abdoulaye Bara wati Cheikh Abdoulaye Bara abana ni keswi angada ho ko lenki awa gemi parce que ada sigra na barso ninkara na soron gemundi na tuaro ke sembente lankini tuaro ngalenki na voler kant talankini tuaro ngalenki na sonin kara na voler nkinoy ke yo khasni serial lenki akitenga development ma ke no gondi ona ti ona ma ona ndwana arna dalando kane da wuyu sahane nga dangani ada association ke mu mansue je pa madam tamba na kama wurdunga wadwana khasu dangani kendi keni simmay siriay igada wutu fondation Abdoulaye Bara nasim aswat nanti ko ima qalisi ke ima wutu gada rijiban no gondi Abdoulaye Bara khalisi ke rijiban no gondi ama kata gatay ama yiga
ama mobile khobotay adawtu kata konu miskinu idemande misire gede forage nu kata hôpital nu kharlanu ikungo lenni kiyay oku ne gon tengeni lenki bari tuna sugna kitten kahu sogna 10 euro bagandi ankina 5 euro bagandi kida 20 euro bagandi ogana kahu mekenni ho khora lenki ana ho khora sirono aka alla na gana barajen ko yanga anyi metina ngannatu ndinna burun surondi kendi o maka mungudo ke fondation har ke salon na dangi yimmi o fondation kina kitten kini me watnanti kuna surunya de mana kitan kenke na kya kunna khadangal lenki fondation na kebe de bari kundu kenni honne nyai nanti kada place nu mutu kada kebe kitay na runo miskinu qolle nyai alla qollendi kendi maremu so sun taxaw ak bulli sere to ko halle khari khanan ka hoy khanan li khobe khanan li pacifice khanan li khanda rutan katuna khada ho asab fondation ki parce que mon sugari gaage khanda khobiya i khana ho atu na kebe ka tuge antaru ni jiman no gonde atili alla killengay kendi kina khakhil kata so maryam Kiani, Mariam Nassim Hariki Makatirini, Anki Natawene. Donc le 9, compagnie Inch'Allah, qui va avion na kati France et Banging Inch'Allah. Donc le 9, Inch'Allah, promotion Nina Kota. Khalawa rendez-vous nous mutu parce que ce sont taradala na wani France. Quand tu France ko rasuti kana siso nyamula, siso tinta hamana iga mali rangari. Le siso ngani fin du mois donc le 9 ke kota khala rendez-vous nous mutu. Khawa promotion nous kita ite kulumba suga bogu. Khawa kitana wa pani nous no promotion Inch'Allah wa cadeau nous kini à la fondation Cheikh Abdoulaye Ba il y a kini sali ken rondi. Donc vraiment dans mon lara maremu khana le 4 le 9 Inch'Allah. C'est sur Rabat Saouda fondation Cheikh Abdoulaye Ba. Inshallah Mariam khonga da ko mo be urinyade da killem pawe bari Mariam win samana akendo kutunga golle ke da barnonga kana fondation ki khana numéro ngutu kana ari na khani numéro ngutu ko takay si sorba sawda Mariam wanin nonga adi kapalle mu wa khani numéro ngutu ini saha igana giri kenga oga kebe de barne rendez-vous ngutu khadangani kakari me kane mo be ngana Europe ntedalana senga dina sugane da mbattenga lenki ankita nen khotuna bar ngar ni wakati ne nyanonga ke wakati ne kita male ngar na nya kundu ndin suro mamme wari yugunu di tenguti maka ijari selele ni ngari yugunu khala yi pour ni ngari yugunu khala nan say khadi ni ngari khadi problème suntay alla ndin kina khaya khalle ni nga na khalis posu soñay ko français ke mako to ko makasiri nga kha wakati khanda pari nga wakati so tamariam ngari ni katiya inshallah rabbi na kille ndiri ni khala rendez-vous nungu ta kana khani mo saha ngarini inshallah rabbi kenga dangi si soro wakati le 10 novembre le Havre mamu c'est sur Rabat Saouda équipe ngole nyani ngana taru nanta dangi ngama équipe qui remercier qui besuga si qui besuga ni si sur Rabat Saouda gaganda nanga mes représentants principaux nuku Aïbatou Soumaré Fatima Diko Choueb Kamara Mariam Traoré vraiment kunga siginton tundunga France moment de angana taru no kusanga si sur Rabat Saouda et wagili nanchiki vraiment na kuma mani remercier. Donc le 10 novembre wakati le Havre selon dit damundo marati parler na lati kunda il entend yankana cotation na li Paris il ramassa Antonia il est tout naturel nonga. Donc le 10 novembre équipe de Sisso Rabat Saouda va déplacer le Havre encore à Sagata Inch'Allah au représentant nonga kengani Assa Koita machallah mama duro tontani on a tiga on a mama awaku inoka ikandi akota c'est le suka Havre Rana bismillah hanari on a journée qui dangi ni dom inshallah wasi so kenyani aywa kiani ta Mariam awa ken ko tagana kita ngamuru na khasuma ha kan daga nyimiya parce que Mariam golle ke ona wunyinya o ma texe o da wunyi dina so daga ni so khaba sa to be gamara kharti ki karanga pompe ke miel nuko karanga iti juranu ko iti ke be garno jinno kon ko nga dar ni ko nga sumbunu ko nga futaje ni ko nga yankini ku suwo ma gay su jarandina asu khani naturel nyay alla ga taga mo be ne kem mo way kendi wala newonde pour ce besu non kata gagana anan yanta sire torno on a formé na tan on a lo vendeur no kuno gondi anna gagi inshallah rabbi problème suntay uma kille taga sire sukane kille ngu nyentengeni so da ke video war angale on ande ben no gondi message saha anna ku numéro no khiri bu nga wurda nga
inshallah mi gere kasa kata khade ben non inshallah mariam inshallah kenya ni siso ngara ko mo robe lenki si sura bat sauda on a mulania Europe moment chudi on t'a rempene paria bani donc c'est les sous akara ko mo robe en pas junga si sura bat sauda tenga an nous contacter que numéro mo gare ni manga an debe no rondi donc à côté gare mama sa no ko inshallah wa promotion da ban narada et surtout on va consulter gratuitement ranta gode tukana hali khalsi ganta ramara kota kharo sagata on a rahay on a ordonnance kinare khagala halsin kita kota be khana daga robo mama sa no ko inshallah si soro kenga na dangi inshallah on a kati mena on a kati Angleterre England du côté d'un mundo marron les radios vraiment à sous d'un mundo marron les donc on a qu'il les tournées européennes si soro à Batu Sauda England au Jaitigi on a kingani Aminata Touré on a maman on a tiga vraiment que la galogo de que des adultes rotontenani à ti d'un mundo marron Angleterre on a les itukukoi mare mu benuga nonga on a les consultations d'abord donc on a le 16 et le 17 si soro kenyani alhamdulillah England c'est ce qu'on a England kwanda Gambia ko mare mu khana tuke mo nan tona kata UK ni England Gambia ko jamane nke me kara soro jamane nke na su kara Gambia bane ci Mali Mauritanie Sénégal Gambia Guinée Bissau Guinée Conakry nke na sway nke Afrique sway kende mare mu bar Gambia ni sare de benga ken Gambia ko ngodu kunonga ka bismillah lead Angleterre kamara mungu inshallah kata kanko tani Mariam le 16 novembre on dit 16 ngina kono anglais khania parce que le 16 novembre wamini lead toute la journée qui est moment wani on dit 16 wani lead UK inshallah rabbi le 17 novembre 17 november yes wani Manchester wani Manchester inshallah 17 november UK jamani Manchester inshallah wani nonga vidéo ke kama adresse nous coup de numéro de téléphone nous coup wani appareil raga les renseignements sur kala okina WhatsApp nous kama kala okina appel normal ngamo kada adresse nous ngala katara inshallah OK Mariam kinga dangi toujours le 17 novembre parce que dans mundo mara Sarah Sile de Habasile Karo vraiment on a ratiga on a ramama raga signo kube raga signo kusukana tisi soro abatu sauda kinani halu ku Canada ga Angleterre équipe tana watele Sarah Sile de Habasile parce qu'on entend manquer les noms ikunya no ku okuya ni kunwa donc déjà on a Oustaz Haruna Gakutiga on a mama ado Sarah Sile de Habasile Karo on a rasu tiga na rasu mama c'est vraiment raga la confiance que bikini si soro abatu sauda vraiment raga kanya lo kitenga oranta mungu na rai donc à côté est une journée d'abani à Souga Menini vraiment maman nous papa nous rasun daga radara le nous rasun daga qui événement horé à ne pas manquer vraiment tamoula c'est le Souga sori qui événement qui est Angleterre mais équipe tanawani ni France inshallah c'est sur Kenya ni aywa kitanke Sarah Sire kaho Habasire kaho nasema ke bange wase Sarah Sire Habasire mashallah kada golle be baruda wariyo dunada wariyo amasere su kumpa so arna ga kwandan kan andam pallan konsu ado Abdurrahman Korera o mamungu da khasui wa khasu kunyin wa khamama wa khatigana khadim pasa khada sunin kara hasa sikiba si sogon kitenga khasi sogon ya kangen dogo de ngalenki arna ga ku unan tiga unan mama malin no nan siko dangani an li siko Senegal men no gondire arna barkirandi arna barkiro sa asire ka hoke habasire ka arna barkira asudi nga khas duwana khasu dangani ngana sunin kelle men su dangani kenni bismillahir rahmanir rahim Mariam sire ma so khibar na yakitenga kita habasire do habasire sa asire do habasire ka osire su ma sori nonga vraiment fala 50 mundara mara akota basi soro abat sauda wa promotion role da banna kada le 17 novembre ayana mine onne subwa que adresse nous kusu do wani défilé écran ke kama inshallah kingana dangi no on a kat Lyon le 22 à le 23 novembre retourner kini meno ni mais amani mede parce que c'est le sou hajumwe qui rason rondi on va déplacer la larangari donc le 22 le 23 novembre on va soninka misi de Québec à Lyon pendant 2 jours mare musoninka bega Lyon anga jarali an ko tele palina itunkita likato on va consulter gratuitement on va tunyana da promotion elle a donné kamanga de sahankita c'est sur Lyon vraiment et dans mundo marathonali vraiment et dans Khanou et dans Goleke Khanou donc est on a lisakata donc en kana man kono o mare mkube no gal Lyon et que Mariam ngake be kono mare munda ngani tan sonin kara sonin si sor sonin karay si sor sonin kara si sorani ka haju ngano qusui objectif ngani kebe nti Mariam ngana pare na bure ke mbana nan sa ngano nan birano kondi sina sur lawe kan sigini alla sine sun lawe kan taganen dudangani nti bari ngana kebe kita na sankenya duna suna wari publicité nga ado jamanu telle pour duna sunin katingi tuku kita
kellanteñe na gama dépense xorenga tirindi na kebe kita ndaxawa kappay na hering na gole ka 5 de partout mo be dina suka kita mo be inshallah rabbi 22 23 24 novembre leon ko khataw khano terinka inshallah mo gari nonga wa rendez-vous nu mutu khadanga ni khadi inshallah rabbi wa kharun no sitki khano gondi ana yo wisut na kumpana ordu ngeen kama maram dasima kiani tourner ke vraiment tourner ke européenne que c'est ça Ramara Mungu, si sur Rabat Saouda, c'est vraiment votre guérisseur naturel, produit bio, 100% biologique, sans aucun produit chimique. Ici, ce n'est qu'un kama, parce que l'enti itungabo. Itungabo dunadi, mais nanti ou insito iteke kama, c'est parce que naturel est nyani. Djangiru antanga, alla wa itukutu. Asu les préventions. Donc vraiment, au Canada, il raconte dans nos cours, wa ituku sou expliquer na radar, ou représentant notre halle, kendi. Reba le sugalanya hawanya na courant vraiment odara su mama odara su tiga wat inshallah wa prochaine vidéo nga c'est sur en France c'est sur en France inshallah prochaine vidéo nga ni Qataray hawa kentuno kana les rendez-vous nous tous c'est sur nga no kobona les adresses nga la Qataray comme d'habitude inshallah c'est sur digamenti Maria Magati nanti na xamama parce que si soron ni inkol la ñay awa hinkane Barcelone na sisoron palle jama na sisoron palle jama khote anta tunu lenki anga makati sisoronga anga kati sisoron tan batte dan nasolo ngale ga gilli khirsun nagiri lemun nagiri tuwanon nagiri kharamon nagiri asuna giri do battenga kenni khairi ho khore ay alhamdulillah walla tigana te sorongo wiri ga conseil sorongo wiri walangi kittenga igo de mana una suti una sumama surtout comme ngin kare gin de mana in équipe ke si soka basala équipe mu so da jamane suy na khaso tigana parce que ngana giri kata jamane suy équipe be ga no idro ton tongen ngana giri kata France kon nagiri Mauritanie inagiri Mali inagiri Gabon ko inagiri Amérique ko inagiri France ko Espagne ko ngana ga no ko suy aswangili Angleterre ko aswangili ken Allah tigi ari Allemagne Germany Espagne nsirenga ke sudi ken na khatiga na khamama Mariam na sigire kita video ngillo una khaso tiga una khaso mama una dua khadanga wido sahanga wati khadanga subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.